Konbanwa, Jomar-san. Sina. こんばんは、先生。Hi, so we will start habang はい、先 naghihintay 生。tayo sa iba. Kanin, Dong. Hi, 先生。Hi, yung gagamitin natin, Genki book. May Genki book kayo, no? Nag-send kay si Sensei Miki sa inyo? Parang wala po, sensei. Akala ko meron kasi yun yung sabi niya, yung gagamitin daw yung Genki book. Ito. Okay, so let's just review na lang. Ito yung parang compilation for lesson 1 to 25. Konbanwa, Ruel-san. Konbanwa, sensei. Hi, okay. Sa kong mama sa beach na ipadasa. Sa Japan. Nihon. Anong gagawin Hi. dyan? Okay. So yung direction, translate the following phrases into Japanese using the framework. The pattern A, no, B. Okay, so ang gagawin lang natin, i-translate yun natin gamit yung particle no. Ano nga yung gamit ni particle no? Yan ay possession. Parang apostrophe S sa English. For example, Japanese student. Paano natin siya sasabihin na isa siyang Japanese student? Nihongo no Hi, Gak. gakose. gakusei. Very good. Nihongo no gakuse. Next, takishis. Ito guys, yung no guys, minasan. Ay, shit. Ming. Ay, guminasay. Guminasay. Okay. Ito yung ibig parang yung no sa Nihongo, apostrophe S sa English. Just like this. Takishi's phone number. Takishi. Saan natin nilalagay Tatak. yung no? Takishi no Takishi no denwa Engwa. denwa. denwa bango. Mga banggo. Ay, Takeshi no denwa bango. ay. Kasi yung telephone, denwa. Number, bango. Kaya Takeshi no denwa bango. Next, My friend. si my friend. Ano yung my? Ikaw. Watashi wa Watashi, tas yung partner na ano? no Watashi no. watashi no tomodachi. Okay, very good. Watashi no tomodachi. Next, number 4. English Ega. language teacher. 5. Ega no sensei. Ega no sensei. Egano. Language. Yung Oh, language. ikaw muna minasan na. Parang May putol replyan lang. Hi. Egano. Sensei. Ego. Ego. English. Ego no sensei. O pwede rin, Ego. ego no Ego no kyoshi. sensei. Ego no Kyoshi. Hi. Yung kyoshi, teacher sensei. din kasi yan or instructor. Kyoshi. Ang bango. Next, Michiko's major. Ang major, yan ay Senmon. Temon? Senmon. Senmon? I-reveal natin yung answer mamaya. So, saan natin ilalagay yung no? Sa gitna. Michiko? Michikon-san. Kosano. Michiko-san. Michiko-sano. Sanno? Senmon. Temon? Senmon. Ito siya, guys. Senmon? Michiko Sano. Senmon. Michiko-sanmo? Sanno? Senmon? Hi. Next. Ito naman. Kung paano natin siya gagawin in as
gagawing sentence. Using the framework X, wa, y, des. Okay, madali lang to. Lesson 1. Gagamitin yung wa particle as a topic marker, then yung des. Translate the following sentences into Japanese. Miss Ogawa is Miss Japanese. Ogawa. Hindi na siya gagamitin yung Miss Ogawa-san. Ogawa-san wa. Hi, ano yung Japanese? Nihongo desu. Nihonjin. Nihonjin desu. Yung Nihongo, yan ay Japanese language. Japanese language. Teka muna. Hi. Ogawa-san. Ogawa-san wa Ogawa-san wa. Nihonjin desu. Nihonjin desu. Very good. Next, Mr. Takeda is a teacher. Takeda-san wa. Hi. Sensei desu. Sensei desu. Or Kyoshi. Ito guys. Kyoshi is also instructor in English. Parang teacher Kyoshi. din. Kyoshi. Takeda-san wa. Sensei desu. Hi. Next, I am an international student. Watashi wa Watashi wa. Watashi wa. International. Ano yung yan ay Ryogakuse. Watashi wa Ryogakuse desu. Ryogakuse desu. Tama, Ryogakuse desu. Next, Michiko is a first-year student. Michiko-san wa Michiko-san wa. Michiko-san First year. Nichi. Yan ay Ichinen. First, 1 year, parang 1 year. Ichinen. Nen kasi, Ichinen ga. hi. Se. Ichinense. Se na lang. Ichinense. Ichinense desu. Hi, Ichinense desu. Next, Michiko-san Miss Yamamoto is 25 years old. Yamamoto wa. Yamamoto-san. Yamamoto-san wa. Hi. Ano yung 25? Nijugo sai desu. Nijugo Okay. desu. Nijo gozai desu. Nijugo sai desu. Hi, okay. Let's read again. Miss Ogawa is Japanese. Ogawa-san wa Nihonjin desu. Nihonjin desu. Next, Mr. Takeda is a teacher. Takeda-san wa Takeda-san wa. Hi. Kyoshi desu. Hi. Next, I am an international student. Watashi wa. desu. Ryogakuse desu. Hi. Michiko-san wa Next, Michiko. Michiko-san wa. Michiko-san wa. Ichinense desu. Hi. Sensei desu. Next, Miss Yamamoto. Yamamoto-san wa. Hi. Nijugo sai desu. Nijugo-sai desu. Nijugo-sai desu. Hi. Gomenasai minasan. Okay, next, let's proceed. I-screenshot, minasan, kung gusto yung pag-aralan. Pero madali lang kasi siya, kasi ito yung lesson 1. Gamit natin si wa, then dest. Yung no kanina,
Ano na yon? Parang nasa lesson 2 na yon. Yung no kanina. Hindi Particle ko no. na-screenshot sensei yung kanina. Ha? Hindi mo na screenshot? Hindi po sensei. Ay, okay. Ulitin ko ha. Ay, comment. Gozo, Jomar-san. Okay na po sensei. Thank you po. Hi. Next, let's proceed. Ito naman is we will be asking the right questions in each of the following. Paano natin siya gagawin? Paano natin siya gawing question? Yung answer niya is yonen Kimura. sedes. Yun So, and paano natin sensei. siya itatanong? Kung tinatanong natin kung what grade na si Kimura, yan ay magiging Anong nan. Nanen sedes ka? nanen? Ay, Nanen sedes ko. ay, ano nangyari? Ay, sagot na, yonen sedes. Yun and sedes. Yan, ano na daw siya? Nasa 4th grade. 4? 4, 4 ay. grade 4? Ay. Next, si Kimura, yung answer niya is Reikeishi-desu. Reikeishi desu. Hi. Reikeishi. Ano itatanong natin? Ano na nga yung meditation? Hindi, meditation. Reikeishi, yan ay history. History. Sorry? Right. Ano? So, itatanong natin yung Senmon. Ano yung major niya? Di ba kanina yung major niya is, tinatanong yung, recall nyo? Yung major? Balikan natin ha. Right, comment. Misiku's major is, yan ay, Senmon. Senmon. So, yung Senmon niya daw is history. Yan yung major niya sa college, history. So, yung itatanong natin, Senmon wa nan desu ka? Senmon wa nan desu ka? Ay, sagot naman niya, Reikeishi desu. History. Ay, nan desu ka? History. Yung nan, yan ay what? Nani or what? Parang ano yung history mo? Hindi. Ano yung major? Di ba sa college, may major yung mga guro. Major nila, English. Yung major niya, history. Ano nga yung history sa atin? Civica? Ano yun? Civica, no? Or Araling Panlipunan? Araling Panlipunan. Subject pala yan. Ha? Subject pala yan. Oo, subject. Parang major. Major, yung major in, ganon. Oh, hi. Jomar-san. Hi. Yan ay Senmon, major. Tapos yung history, Reikeishi. Rikish. Hi. Next, ano naman yung sagot niya dito? Siya. Ay, syo. Jokyo Sai. Side. Okay. Ano yung in-answer niya? Yan ay age. So, ano yung tatanong mo? Pag tinatanong mo yung how old are you? Nansay desu ka? Nansay desu ko? Okay, very good. Nansay desu ka? Galing. Next, number 4. Yung answer niya, Yonsan no Roku Kyos Ichinana desu. Minasan kayo nga magbasa? Yonsan no Roku Kyo Ichi Kyo. Hi. Kyo. Nana. So, paano yan? Yan ay mga numbers. Nana. Numbers yan. So, paano natin tatanong? Ayun. Denwa bango? Telephone number. Bango desu. Denwa bango wa nan desu ka? Denma bango. Denma bango wa nan desu ka? Hi, very good. Next. Your telephone number? Yeah, telephone number. Kaya yung answer niya, yon. 4, 3. Yung no dito, guys, yan ay parang, anong Ay? tawag doon? Tingnan.
yung no. Roku, 6. Kyo, Roku. 9. Ichi, 1. 1. Nana, Nana. 7. 7. Hi. Next, number 5. Ano naman yung sagot niya? Ima, Ima. Ima. Koshi. Rokoji, Rokoji, Rokoji. Han, Des. Handes, Rokojiwa. Han, Ay, Han, Rokoji. Landes. Handes. Ano Landes. yung answer niya? Ano yung Ima? Now. Now. Tapos yung Ruku, Ruji pala. Ay, sorry, Kuji, 9 o'clock. Fuji. Tapos nandito si Han. So, half. 9:30. 9:30. So, yung tinatanong natin, of course, sumimasen. Ima, nanji desu ka? Anong oras na? Sumimasen. Hi, konbanwa, JM-san. Konbanwa. Okay. Nandito na kami sa pangalawang topic, JM. Yung una is no. Alam mo naman yung pattern na no, no? I mean particle no. Dito naman, yung lesson 1, yung particle wa. Tsaka ka. Yung question. So, minasan, please read. Nan desu ka? Nanen? Say desu ka? Nanan side ka. Hi. Sagot naman ni Kimura. Yonen. Yonen. Yonen say this. Yonen say desu. Next, number 2. Senmon. Hi. Nan desu ka? Hi. Next, number 3. Ay, sagot niya, Reikeishi desu. History. Reikeishi desu. Hi. Next, number 4. Nansai desu. Nansai desu ka? Hi. How old are you? How old are you? Tapos, Ano? Jokyo Saides. Jokyo Saides. Jokyo Saides. Ano yung Jokyo? 29. Akyo ba yung ayaw ka pa? Yeah. Ni Jokyo Chaides. Parang 59 yun. 59 ata. Jo. Wala namang medyo. Wala namang. hi. Minasan, gomenasai. Saan kayo na stop? Number 4. Ay, 3. 3. Jokyo Saides. Kung say 59, tama. Ha? 59 ba yan? Hindi. 30. 19. Jokyo. 19. Hi. Jokyo Saides. Next. Denwa Bango. Denwa Bango wa. Nandes ka? Denwa Bango wa. Nandes ka? Hi. Yon Sano. Roku. Kyo Ichinana desu. Hi. Next, number 5. Then, Ima. Nanji desu ka? Nanji desu ka? Ima. Koji. Handen. Okay. Ano nga yung Nanji? What time? What time? Ano naman yung Denwa Bango Nandes ka? What is your telephone number? Okay, very good. Ano naman yung Nansai? How old are you? Ilang taon ka na? Ay, yung Senmon wa Nandes ka? Someone wa. Yung major?
Hi, ano yung major mo? Parang sa college na yan. Yung major niya is history. Reiki desu. Next, ano naman pag nanensei desu ka? Nanan. What grade? What grade ka na? Grade. Anong grade? Hi, nanensei. Sagot niya is yonen. Na siya sa 4th grade. 4th Or grade. grade 1. Hi. Next, let's proceed. Minasan, screenshot. Ngayon ba yung exam? Hindi. Review pa to, Jayam-san. Ito yung pinagamit ni Sensei Miki eh. Nagpaalam kasi ako na mag-review tayo for 2 days. Sabi niya, ito daw yung gamitin, yung Genki. Akala ko mayroon kayong copy nito. Wala, sensei. Yun kasi sabi niya. And nag-send siya sa akin ito. And good thing, ano siya, parang basic. Ito, nasa lesson 1 to 2 to. Yung gagamitin yung wa particle at saka yung ka. Diyan na din po kukuha sensei ng exam. Ha? Diyan na din po kukuha ng Exam? sa exam. Hindi. Gagawa ako. Aray ko, kala ko yun. Hindi, dali lang to. Makaya niyo to eh. Paano naman, makapag-analyze kayo. Yun nga lang yung maganda yung kaya namin. Oy, wag naman. Para ma-challenge. Okay, so, hindi naman mahirap yung exam ko. Mga particles din. Ganun. And then yung mga patterns. So, let's proceed. I-screenshot niyo na minasan. Kailangan pala namin sensei masaulo yung mga pattern simula 1 to 25. Oo, pero hindi naman siya parang need na i-memorize talaga. Makukuha niyo siya pag nabasa niyo na yung sentence na understand niyo na yung mga words. Hindi siya yung talagang i-memorize niyo. Ay, sensei. Hi, okay. So let's proceed here. Okay, well, let's translate. Ang ganda nito, no, na book. I-translate mo yung mga sentences. And tas, yung maganda dito, yung mga sentence, simple. So, let's, hi, yung number 1, are you a student? Para natin sa, Gakose. Gakose. Tapos ano yung question? Pang gagawa ng question? Gakose. Gakose desu ka? Kalimutan niyo na. Hi. Yung mga basic guys, nakalimutan niyo na. Yan ay gakose desu ka? Ay, moment. Next, sagot naman niya, yes, I am a student at Nihon University. So, paano natin siya sabihin? Ano yung yes? Hi. Hi. Hi or e? Hi. Watashi wa. Watashi wa? Gakose. Nihon. Mauna yung Nihon no. Nihon no. Daigaku. 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 Gakose. Gakuse. Gakose desu. Gakuse desu. Hi. Please read para maano natin. Hi. Watashi wa Nihon Daigaku. Nihon Daigaku no. Gakuse desu. Okay, very good. Nagamit na natin yung no na particle and si wa. Tapos yung ka. Next is JM? Yung wa sensei same lang sila sa kapag ginamit sa Sa yung sa di ba yung pag parang nagtatanong. Hi, dito ka. Yung wa pagka yung topic marker. Hi, yung topic yung nilalagyan ng wa. Kaya yung topic dito is si I. Kaya siya yung nilagyan ng wa. Watashi wa. Ako yung topic I. Paano pag yung topic yung lugar? Pwede yung lugar. Nihon University wa. For example, Nihon University is pretty. Or clean. Clean lang. Kiray din yaman gagamitin. So, pwede yung gamitin Nihon Daigaku wa Kiray desu.
Kirides. Pero pag yung Nihon University, dyan ka nag-aaral, hindi na wa yung gagamitin. Ano yung gagamitin pag yung action is nangyari No. doon sa lugar? Ne. Ne. De. No. De. Ay, De. Nakalimutan nyo na, de. Pag yung action, kung saan naganap yung action, de. Nihon, let's say, nag-aral ka sa Nihon University. Nihon Daigaku de Benkyo shimasu. Ganun lang. Tackle din natin yan yung mga particles. So, ito muna tayo Yan, sa wa. Napakalito talaga yung ano, Mga particle. particle. Hindi nyo pa kasi ano, no? Pero okay lang, guys. From time to time, makukuha nyo rin. Ganyan din ako noon. Nalilito din. Okay? I-practice lang talaga. Next is Michiko, a fourth year student. I-translate nyo, minasan. Watashi no Michiko Michiko Sanwa. Michiko Sanwa. Sanwa. Ano yung fourth year? Yonensei. 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 Desu ka? Yonensei. Desu ka? Ganito. Okay na yung kasi yung gakuse, gikat na siya. Naging se na lang. Yonensei. Yung kakse. Yonensei. Hi. Yung ga, hindi na inad. Yung ga, se na lang. Yonensei. Yonensei desu ka? Yonensei desu ka? Hi. Anong sagot niya? No. Iye. Iye. Michikan. Hi. Michiko. Which is hi. Ano yung third year? Sanen. Sanen. Sanensei. Sanensei. Sanensei desu. Sanensei. Hi. Again? Michiko. Iye. Michiko-san. Iye. Michiko Sanwa. Sanwa. Sanensei desu. Okay, very good. So let's read ulit number 1 to 2. Start. Number 1, are you a student? Are you a student? Gakusei desu ka? Hi. Okay, very good. Next, yes, I am a student at Nihon University. Hi. Watashi wa Watashi wa Nihon Daigaku no Gakusei desu. Okay. Next, number 2. Is Michiko a fourth year student? Michiko-san wa Sanwa. Yonensei desu ka? Yonensei desu ka? Hi. Next, no. Michiko is a third year student. Iye. Yeah. Michiko Sanwa. Sanensei Se. desu. Said, hi. Very good. So, minasan, ano na ha? Ang tawag doon? Tatak sa ulo. Ay, tama. Itatak na sa ulo. Kasi ito na yung last na iulitin natin yung lesson 1 to 25. I-screenshot na lang minasan, dozo. Hi, sensei. Hi, 3, 2, 1. Okay. Goodbye to you, my friend. Goodbye to lesson 1 to 25. Diretso pa po sensei ng 26 yan. Hi, may 26 pa po tayo. Sabi ni Sensei, akala ko 25 lang. Nag-send siya ng 26 eh. Baka hindi pa Hanggang natapos yung 25. 4 months. Pang ilan na ba tayo na months, guys? Hindi ko nabilang eh. Parang 2 months pa lang yata po sensei. 2 months. Yung sa amin, 4 months lang kasi. Pero hanggang 25 lang kami. Hindi ko sure. Kasi nag-kanji na kami pagkatapos ng 25 eh. Lampas na yata kami. Ng 4 months? Ng Hindi 2 pa. months. 2 months. Yung 4 months dapat kasi yung goal, every mag-study ka ng Japanese. Ebebet po dapat sensei yung 4 months matapos. 4 months. Yung sa amin, hindi ko sure ha, pero para 25 lang kami noon, tapos nag-kanji na kami. Pero ngayon, may nag-send siya ng 26. Hindi ko pa nga na-open eh, kung anong laman doon. Baka mga kanji din yun, no? Hindi ko pa na-open eh. Busy. Hindi ko na-open. Gagawan ko Saka pa mo yun na ng, sensei open. gagawin ko pa yun ng PowerPoint, Monday. Ay, okay. Pagkatapos na sensei no exam para hindi malugaw yung brain nila. Ay, okay, hi. Ako din, kasi may gagawin, marami pa akong gagawin eh. Pag may free time na. Okay, so next, let's proceed here. Ha? Tagay-tagay. Tagay-tagay. Oh, buti na
na-mention mo, JM, mamaya. Kasi I passed the board exam eh. Ah, Kaya Congrats, mag-celebrate. congrats, Sensei. Hi. Blowout. Arigato Daya, hindi lang gozaimasu. ang sensei. Pag-alibay Ha? na yan. Ha? Magpapa-blowout si sensei, hindi lang Pag-alibay na yan. iimbita. Hindi naman. Yung Pumunta ano sana ko ako lang, ng tip ko. mga cousin lang namin. Ngayon kasi lumabas yung result. galing. Hi. Congratulations. Hi. Arigato gozaimasu, minasan. Okay, so let's proceed here. Ito guys, may ano siya. Oh, tingnan natin. Ano yun? Naririnig nyo? Dito, Hindi po dito, sa dito, online. Ha? dito yan sa amin. Hindi naririnig? Yung, Hindi po sensei. Ay, hindi natin ito magagamit, guys. Hindi siya magagamit. Ito lang yung sinend ni Sensei Miki eh, tas nasa PowerPoint na yung sound. Kasi kung ano yung narinig nyo, yun yung sasagutin natin dito. So, Paano po yan? let's proceed na lang. Pang ano lang naman yun, listening exam. Ito yung answer niya dito, Ohio. Good morning. Good Ito morning. naman, itadakimasu. Ito naman, Let's eat. konbanwa. Kasi nandito na si Moon. So, gabi na dito. Konbanwa. Yung itadaki na sensei, ano po yan ano? Let's eat. Ha? Yes, let's eat. Itadakimasu. Parang ano din yan. Anong tawag doon? Sa atin ba? Kumain na tayo. Ay, hindi. Mga on. Sa Bisaya, mga on yun, JM, no? Mga on. Mga on. Sa inyo, sa Tagalog, ano ta? Ayun tayo. Tara kumain. kain tayo. Ang ganun lang din. Kainan tayo. Kainan. Okay. Hindi naman, uy, iba naman yung kainan. Ikaw halaga, JM. Niloloko. Potero yung Ha? potero. Hotero. Hotel. Okay, ito naman. Yung anong ginagawa niya dito, guys? Yung kakarating lang sa bahay. Nakalimutan niya na. Tadaima. No, I'm home. Tadaima. Tadaima. Hi, I'm home. Ito naman yung pag matutulog. Ano yung pag matutulog na? Nasay. Okay, very good. Yeah, so minasay. Ito naman, pag first meet ng teacher, ano yung sasabihin? Watashi wa. Hajime mashite. Watashi wa. Yan ay I. Watashi wa I. Ito, hajime mashite. Nice to meet you. Parang ganun. Hajime mashite. Hi. Ito naman, anong ginawa niya dito, guys? Natapakan niya. Gomenasai. Oy, gomenasai or sumimasen. Excuse me. Sumimasen. Or sorry. Yung sumimasen, sorry din kasi yan. Or excuse me. Next, ito naman. Nagpapasalamat to. Arigato. Arigato. Okay, arigato gozaimasu. Next, ito naman nagpapaalam. Goodbye. Or itekimasu. Itekimasu, aalis na. Itekimasu. Itekimasu. Or sayonara, goodbye. Pwede rin. Sayonara. Hi. Parang mas madali yun ah. Sayonara. Iba yung, parang iba to guys. Yung sayonara talaga, paano ba sa Tagalog? Matagal na kayong hindi magkikita. Ginagamit Oo, yung sa'yo. oo, parang ganun. Tapos ito lang itekimasu, aalis na. Alis na ako. Parang sa Tagalog. Hi. Next, ito naman. Okay, yung ginawa niya dito guys, nag-say hello. Ano say hello sa Japanese? Konnichiwa. Konnichiwa. Hi. Ito naman, okay. Ito na yung bye talaga na goodbye. Sayonara. Sayonara. Ang galing naman ng tono ni, Ruel-san. Sayonara. Wala si no? Wala si, anong tawag doon? Yung cute ng boses? Oo nga, sensei, ba't wala? Ano na siya? Nasa face-to-face na siya. Parang nasa sa picture nun eh. Kaya ni PJM gawin yung boses nun eh. Sige daw, JM. Hindi nga ako marunong na. Ang cute nga eh. Okay. Okay, let's proceed here. Hindi nyo na rin, sayang naman hindi marinig. Uy, ang ganda pa naman. Hindi nga, sensei.
Sumimasen. Wala. Ima, nanji desu ka? Ima, 6 時 Lima. Go. wa ima nanji desu ka? Okay, tinatanong niya, Tokyo wa ima nanji desu ka? Sagot niya, 8 時desu. Kaya yung answer is 8 a.m. 8 時desu. Ako na lang magsasabi ha, tas kayo yung mag-answer. Hot. Sumimasen. Ima, pari wa nanji desu ka? Ima, gozen 4 時desu. Hi. Lima. Go. Tinatanong niya yung pari. Nakikinig kasi ako sa pero parang ang bilis. Ako na lang, dito na lang tayo mag-ano. Ima, pari, nanji desu ka? Anong oras na sa Paris? Sagot niya doon ay yon, Yon. yonji gozen. Gozen, Yon, gozen, 4 p.m.? 4 a.m. AM yung gozen. 4 Gogu yung PM. Siya, gogo. 4 a.m. Hi. Ito naman, ima. Soru wa nanji desu ka? Sagot niya ay kyoji desu. Ano yung kyoji desu? 9 o'clock. Okay, 9. Hala, hindi naman to ano nangyari sa PPT? Ewan ko, guys. Ay, na lang, basahin na lang natin. Hindi. Nagsinend lang kasi ito na PowerPoint eh. Okay, so, paano natin basahin yung 9 p.m.? Gogo, Gogo. Gogo. Yuji. kyoji desu. Yuji desu. Yuji desu. Gogo, yon, desu. Hi, next, ang 1 p.m. Gogo, Gogo. Ichi desu. Hi. Pwede lang din yung gogoji desu. Gogo. Jikan desu. Hi. Next, 7:30 a.m. Nana. Gozen. Gozen. Nanaji. Nanaji. Han. Han kasi yung 30 minutes. Yung half, Nanajihan. di ba yung half, Han. So, pwede gagamitin si Han. Gozen, Nana, Nana, Handes. Nanahandes. Hi, Nana G, Handes pala. May G pa dapat sa 1 hour. Hanaji. Hi, Nana G, Handes. Nanajihandes. Hi. Next, sa Taipei, sa Taiwan. Anong ima nanji desu ka? Gozen. Gozen. Ichiju ichi. Hi. Juichi. 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 Gozen, Juichi. Juichi G desu. Juichi desu. Hi. Next. Ano naman? Ima. Jido ni nanji desu ka? Gogo. Hi. Gogo. San. Go Hi. Sanji. Sanhan. Ay, Okay. Sanhan. Sanji. Sanju. Sanjuhan. Sorry. Sanjuhandes. Sanji Handes. Sanjihandes. Sanjihandes. Sanji Handes. This. Handes. Hi. Gogo. Sanjihandes. Hi. Next. Hi. Okay, let's proceed here. Ang saya tana no pag may narinig nyo yung sound. So ito naman, hindi nyo naman ito maririnig. So go key. Okay, i-skip na lang natin to guys, yung may mga ito. Tapos hindi natin to. Okay, ito. How to write the following numbers in Arabic numerals. So ano yung yon, yaku, nanaju? Yon, yaku, nanaju. 40. Ay, yun niya ako. 400. 400. Yun niya ako. 400. Ano yung nanaju?
7, 77. 70. 470. 70. Yon yaku. 400. 70. Nanaju. Hai. Yon, Next. yaku. Hai. Next, si Hapyaku Goju-san. Happy ako. Ano yung Hapyaku? Goju-san. 1,000. Ano yung Hapyaku? 500. 800. Si Hachi kasi yan, pero pag na-add mo na yung Yaku, magiging Hapyaku na lang. 800. Ano yung Goju-san? 52. 50. 50. Ano yung san? 50. 53. 53 nga 53. pala. Hindi nga pala ang 853. Next, si Sen-san Yaku. Ano yung sen? Yan ay 1,000. 4. Yun yung 4. 1,000, 1,000, tas san Yaku. Ano yung san Yaku? 1,600. 1,000. Hindi. San. 3,000. 1,300. 1,300. Very good. 1,300. Next, Ichiman Nanasen. Ano naman yung man? Yan ay 10,000. 1,000. 10,000. 10,700. Pero nandito si Ichi. Ichiman Nanasen. 10,100. So, 17,000. Guys, 1,000. Layo. alino ka? Sa Ichi's. Katawa naman ako sa inyo. Nanasen, di ba? Yan ay 1,000. So, Nanasen, 7,000. Tapos, Ichiman, yun yung 10. Ganyan kasi sa kanila, 10,000. guys. Parang iba yung, ano no, sa atin, madali lang eh. Kaya nga Ichiman. nakakuraot yung ano dun eh. Oo, yung numbering nila. Ichiman, Nanasen. So, 1 tas 7. Tas yung, ano niya dito is man. So, 17,000. Next, si Sanzen. Sanzen. Ropyak. Ano yung Sanzen? Again, si Sen, guys, yan ay 1,000. Pero nandito si Sen. San. So, 3,000. Sanzen is 3,000. Ano yung Ropyaku? 600. 600. Tapos nandito pa si Juni. 600. 600. Hindi. 21? Juni, 12. 12. 612. Juni is 12, di ba? Yun, Juni. Next naman, si Gozen. 5,000. 5,000. 600. Yakukyo. Ay, Yaku, yan ang Yaku. 100. Isa lang kasi. Yakukyo. 100. Kyoju Hachi. 119. Oh, hindi. 100. Pero nandito si Kyoju Hachi. Ano yung Kyoju Hachi? 80? 98. 8 Hachi. 90 Kyo. Gozen Yaku Kyoju Hachi. 5,198. Next is 7. Please read. Yon man. Yun man. Yonman. Rokuken. Ropyaku. Rokusen. Kyoyaku. Hi. Yonman. Okay. Si Yonman, of course, 40,000 na yan. Yonman Roku. 6 Roku. 100. Okay. So, 46,000 Kyoyaku. Ano yung Kyoyaku? 900. Okay, very good. 46,900. Next, si number 8. Kyoman ni Yakuju. Yun man. Yakuju. Hi. Ano yung Kyoman? 90, tama. 9,000. 92,000. Kasi man, 2,000. guys, 92,000. Ano yung Yakuju? 100? Hindi. 10. 10. 10? 10. Hi. 9210. Okay, screenshot minasan. Ano nga muna yung number 5?
Basahin niyo yung hiragana. Si 612. Ay, sorry. 3,612. Sanzen. Sansen, Ropyaku. Sansen, Ropiako, Kuju, Juni. Kuji, Sanzen. Ropyaku. Kujune, Byaku. Sansen Byaku. Hi. Ano naman pag 5,198? Tuhan, Yaku. Gozen, Gozen. Gojo. Gozen, Hapyako, Hapyak. Kyoju ah, Hachi. Kyoju Hachi. Kyoju Hachi. Hachi. Next, 46,900. Yonman. Yunman, Rokosan, Kyoyaku. Rokosen Kyoyaku. Rokosen, Kyoyaku, Hi. Next, si 92,010. Kyomani. Kyuman, Kyumani, Kyomani. Aku. Niyaku, Jo, Niyaku, Jo, Tagay na Jo, Hi. Tagay na Jo. Gusto mo ng tagay? Tapos ano naman pag 470? Yon Yaku, Kunana Jo, Yako na yan. Yon, yako, nana. Kunana Jo, Yaku Nanaju. Hi. Next, 853. Happy aku. Yaku, Gozen. Gojo, San, Gozen san. Gozan, Hi. Next, 1,300. San, Sin Yaku, Sansen Yako. 17,000. Ichiman, Nana, Sin, Hi. Okay. Very good. So, i-screenshot para mapag-aralan nyo kasi parang mahina-hina pa kayo dito, guys. Baka lalabas to. Okay. Hi. 3, 2, 1. So, now let's proceed. Ay, okay, I'll give you break muna. Mag-nap ka muna, Jomarsan, for 5 minutes. 5 to 10. Dozo, yasumimasho, minasan. 100 squat, 100 push up. Minasan, let's proceed. Okay. Ang gagawin naman dito, we will write the following numbers in hiragana. The same. Pero baliktad na siya. Gagawing hiragana na yung mga numbers. So let's start. 541. Paano natin siya sasabihin? Goyaku. Goyako, Yon. Yonjo, Okay, very good. Tama. Goyaku Yonju Ichi. Next, 2,736. Nisen Nana. Nesen, very good. Nesen, Yaku-san. Sanjoroku. Okay, very good. Nisen, Nanayaku-san, Juruku. Mali yung answer kay guys. Nanayako to dito ha. Nanayako. Hi, Nanayako-san, Juruku. Nanayako to ha, minasan. Next, 8,900. Hasen, Yoyaku. Okay, very good. Hasen, Kyoyaku. Hasen. Kyoyaku. Hi. Number 4, 12,345. Ichiman. Ichiman. Nisen. Nisen. San Yak. Yung 300, San Yaku. Sanyaku. Yung 45, Yonjugo. Yonjugo. Yeah, Yonjugo. Again, ulit ano natin? Ano yung 541?
Goyaku. Goyaku 541. Uchi. はい。2,736. Nisen Yusin Nana Ramen. Yakusan Roku. はい。8,900. Kasin Ho Asen Kyoyaku. はい。 Kyoyaku. 12,345. Ichiman Ichiman. Nisen Nisen Sanyaku Ramen. Sanyaku. Go Yonjugo. はい。 Hapiaku. Okay. Very good. So now, screenshot, minasan. And then, let's proceed. Ito naman, take a look. Ito ay Shinbun, newspaper. How much daw yung... sorry, nauna pala yung 24. Ito, bike. Ano nga yung bike? Itensya. Jitensya. Paano natin siya itatanong, how much is the bike? Jitensya. Jitensya. Wow. Itenshawa. Ano yung how much? How much Ikura. is ikura? Ikura desu Ikura ka? desu ka? Ay, tapos ano yung sagot niya? Ay, ito yung answer niya, oh. Man, yon, zen, Man yen, Yonsen. yen des. Yen des. Yen des. Yan ay 24,000 yen. Again. Yen des. Next, number 2. Kaban wa ikura desu ka? How much is the bag? San. Sansen. Okay, very good. Sansen. 600 ropyaku. Ropyaku Ano haju. to? Ropyaku yen des. Yen des. Ropyaku yen desu. Hai. Ropyaku yen des. Next, number 3, shinbon wa ikura desu ka? Shinbon wa ikura desu ka? How much is the newspaper? Ichiyaku. Hai. Ichiyaku. Ha? Rokoju. Rokoju yen des. Rokojo yen. Yaku roku Yaku. ju yen des. Okay. So now let's dapat i-delete. Isa-isahin ko kayo. Wait, taod ko mo lang. Hi, minasan, gominasai. So here, sino yung gustong mauna? Number? Hi, Jomar. Yung answer is Niman Yonsen Tiendes. Na-ambush. Na-ambush si Jomar. Na-ambush. Hi. Wait lang sa saya. Hi. Na-ambush tayo. Hi, siyempre. Jitensya. Hi. Jitensya. Jitensya. Jitensya wa ikura desu ka? Hi. Tasagot? Niman Yonsen yen desu. Hi. Number 2. Kaban wa ikura desu ka? Sagot. Okay, tapos ano yung answer? Sansen. Ropyaku yen desu. Ropyaku yen desu. Hi. Next, number 3. Shinbon wa ikura desu ka? Okay, how much is the shinbon? Hayaku
Hayaku. Rokoju. Yaku. Hayaku. Yaku. 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 Rokoju. Yen desu. Yan, that's very good. Arigatou gozaimasu, Jomar. Next. Sinong gustong sumunod ni Jomar? Kuya Ruel. Ruel-san. Hi, number 1, dozo. Jitensha wa ikura desu ka? Hi. Sagot naman. Niman yon semen. Okay, Niman very yon. good. Very good. Next. Sabang wa ikura desu ka? Hi. Sanzen ropyaku yen desu. Okay, very good. San- Next, number 3. Shinbon wa ikura desu ka? Hi. Yaku rokuju yen desu. Hi. Yen desu. Very good. Ruel-san. Next. Last. JM-san. Number 1. はい。 Dua. Hmm? Jitensha wa ikura desu ka? Hai. Hi. Hi. Parang gusto talaga ni JM mag-sensei. Kaya mo yan, JM. Kaya ano ka dito, mag-study hard ka, tapos maging sensei ka na sa batch 20 plus. Dozo, JM. Pagsisigawan ko lang yung mga estudyante pag hindi turo. Ganun ka pala. Sisigawan na lang kita. Okay, dozo, JM. Number 1. Yunsen, yen desu. Hi. Sagot. Ay, hindi mo na jitensya wa. Jitensha wa ikura desu ka? Okay, very good. Yan ay how much is the bicycle. Next, number 2. Ano yun? Hmm. Kaban wa ikura desu ka? Ay, ano nga yung kaban? Bag. Bag. Very good. Sansen. Ropyaku yen desu. Hi, very good. Hai. Next, number 3. Shinbun wa ikura desu ka? Hi, how much is the newspaper? Yaku rokuju yen desu. Hai. Okay. Very good. And nagpaalam si Davison na ano siya, may part-time job. Kaya hindi siya makakapag-participate. So, let's proceed. Here, anong gagawin dito naman? Sino gusto mag-explain? Okay, Umbrella guys. kasa. Ang gagawin dito is, JM-san, na-remember mo yung kore, are, sure? Sa lesson 6? Hi. Paano yun? Hi, okay. So, yan yung gawin natin dito. For number 1, si Maria. Maria. Ay, sorry, si ano pala to? Marie. Marie to, no? Marie. Mari. Miri. Ano naman yung spelling ng pangalan niya, oy? Mary. Miyari. Magulo pa yan, ah. Ha? Sagot. Paano natin sasabihin? Hinahawakan niya, guys. Wa. Kuriwa. Kasa Wa. daw. Hinawakan niya yung payong. Kasa is payong. So, okay, very good. Kore. Korewa. Korewa. Takisha no kasa desu ka? Kasa is payong. Ginawakan niya pag, guys, minasan, kore is used if yung speaker ang may hawak sa sinasabi niya or sa na-explain niya. So, yung speaker dito is si Marie ba to? Miri? Mary. Kaya yung sagot natin is kore. Correct. Kore. Hi. Si Takeshi naman. Ano yung sabi ni Takeshi? Iye. Iye. Sorewa Michiko-san no kasa desu. Okay, so sagot na is sore. Very good. Kasi, sore naman, pag yung kausap ng speaker, yung nagsasalita, tapos malayo sa kanya yung
umbrella. Malayo sa'yo, tas malapit sa kausap mo. Yan ay sore. Again, malayo sa'yo, malayo kay Takeshi, malapit naman sa kausap mo. Malapit kay Miri. So, sore. Alright. Yung number 3, Miri-san wo no seifu Miri-san no desu ka? Minasan? watashi no saifu desu. Saifu desu. Takeshi-san, arepa, Takeshi-san, jitensha desu ka? Ano yung sagot natin dito? Sur, Saifu, yan ay wallet. Sa'yo ba daw tong wallet? Ano yung answer natin? Maria-san, no. Saifu desu ka? Ginawa ka ni Takeshi yung wallet. Correct. Okay, very good. Correct. Siya yung speaker. Pag malapit sa speaker, malapit sa'yo, yung gagamitin, correct. Korewa, Korewa, Miri-san, no. Saifu, Miri-san, no. wallet. Wallet. Saifu Hinawakan desu niya ka? yung wallet. Ay. Next naman, sagot ni Mary, Watashi no saifu desu. Ano? Saifu desu. Saifu desu. Takeshi-san, 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 blank, Basahin muna Wa. natin para malaman natin. Takeshi-san no Takeshi-san no jitensha desu ka? jitensha desu ka? Ay, so malayo sa kanilang dalawa yung bicycle. So ano yung gagamitin? Sore. Are. Are pala. pag malayo sa both speaker and listener. So malayo sa kanilang dalawa, are. Pag malapit sa speaker, kore. Pag malayo sa speaker, tas malapit sa kausap niya, sore. Sore. Ay, sagot naman ni Sore. Takeshi. Are. So desu. Ay, so des. Okay. Blank, nan desu ka? So, tignan natin kung ano yung tinatanong niya. Yobin kyoku desu. Saan yung yobin kyoku? Malayo sa kanila, di ba? So, yan yung ilalagay natin dito. Yobin kyoku, yan ay post office. Are. Okay, are, very good. Ariwa Ay, nandes. Very good. So, sino magbabasa? Si Ganito Mary lang saka si Takeshi. Nalilito ka, JM? Ganito, sabi ko sensei, sana ganito na lahat ng exam. Hindi eh. Actually guys, minasan, ganito lang talaga yung exam. Hindi nyo kasi siya nababasa yung meaning. Kaya parang nahirapan kayo ngayon. Binabasa ko kasi sa inyo. Kaya parang andali na lang. Arigato, sensei. Ay. Pero sa exam, hindi ko nababasahin. Kaya napagbasa. Araw-araw talaga kami sa iyo, sensei, magpapasalam. Ha? Ano, Jomar? Araw-araw daw magpasalamat sa iyo kahit tulog ka, gisingin ka para Araw-araw magpasalamat. ko namin sensei papasalamatan ka. Uy, wow. Ay. Arigato. Minasan din. Mabait naman din kasi kayo. Kaya deserve na turuan. Kahit yung iba naglolo ko, si JMI, parati naglolo ko. Okay nandun naman para may, humor yung hindi tayo Wala boring. sensei papasok sa utak pag masyado seryoso. Oo nga. Okay. Yung namin before, siya, parang may pagka-strict si Sensei, Cecil. Tingin ko kabatch yun ni Sensei Miki. Parang friends kasi sila eh. Close friends. Pero magaling din si Sensei Cecil. Ewan ko kung nasaan din si Sensei Cecil ron. Okay? Galing din si Sensei Tom. Ha? Galing din si Sensei Miki. Sa? Sensei Miki. Ang alin? Madali na rin matututo si Sensei Miki. Si Sensei Miki? Sensei. Hindi ko. Hindi ko naintindihan tungkol saan. Ano daw? Dozo. Dozo na lang? Okay.
Hi. So, sino magbabasa? Si Miri at saka si Takeshi. Hi. Jojo. Miri. Si Mary, Ano si si Oh, Jomar. Jomar. Sino naman si Takeshi? Ako na lang, Sensei. Hi, Dojo. Tapos mamaya, si JM lahat. Okay lang, JM. Okay ra. Okay lang. Okay. Mary, Dojo. Number. Mary. Korewa. Hi. Takeshi-san no. Hi. Nasa desk ka. Okay. Takeshi. Iye, sorewa, Michiko-san no nasa desu. Okay. Next. Mary. Mayroon pa pala. Sa'yo pa rin to, Sore, Takeshi. sorewa, Mary-san no saifu desu ka? Hi. Next. Mary. Watashi no Hi. saipo desu. Hi. Takeshi-san. Arewa. Takeshi-san no Jitensha Jitensha. desu ka. Lagi ka ako nalilito dyan. Oo, sa te, tsaka de. Tatlo na Hi. yan. Tama na yan, ha, Jomar. Gusto mo? Yung may teng-teng, de. Pag walang teng-teng, te. Ay, sensei. Go Hi. tayo. Hi. Next. Si Takeshi. So desu. Hi. Mira. Mary. Arewa. Arewa. Hi. Nandes ka. Okay. Yubin Kyoku desu. Okay, very good. Next. Arigatou gozaimasu. Roelto, Jomar-san. Next, JM-san. Kaya-kaya na sa loob ni Jim. Yeah. Dozo, lahat sa'yo, Diyan JM. Para mataas ma-practice ka. din yung ano mo, hiragana. Dozo. Hi. Hi. Korewa. Takeshi Hono. Takeshi. Takeshi Takeshi-san. no. Takeshi-san. Takeshi-san no. Hi. Kake desu ka? Kasa desu ka? Kasa desu ka? Yan ay payo. Next, si Takeshi. Ikaw pa rin. Lugi ah. Sino gusto Sorry. mag-partner? O gusto mo ikaw lang talaga. Sorry ba? Sorry wa. Hi. Michi-san no. Hi. Nasa desu. Kaya ano? Kasi des. Nasa. Kasa? Kasa des. Kasa desu. Payong. Korewa. Hi. Korewa. Sino yan? Si More. Mary. Mary. Miri-san no. Hi. Saifu desu ka? Saif. Hi, very good. Next, si Mary ulit. Eh, Watashi no Saifu Hi. desu. Takeshi-san. Hi. Ariwa. Takeshi-san no. Hi. Jitensha desu ka? Hi. Ay, Tapos ano naman yung tama? Iye. So desu. Pala. So desu. Hi. Next. Arewa. Nan desu ka? Hi. Yobin Kyoku. Yubin Kyoko desu. Okay, very good. Yobin Kyoku desu. Very good, minasan. Wakarimasu ka, minasan. Yung are, sore. Ano nga yung are? Over there. Malayo dun sa Okay, very speaker good. kakausap. Nag-review ka, no, Ruelsa, no, sa mga past lessons. Ay, ang galing. Maano kasi yung mga notebook yan si Ruelsan. Ganyan din yung ginagawa ko before, guys. Tinitake notes ko. Tugoy. Next. Sugoy, ikaw, JM. May sulat ka rin naman, JM. Pero,
Hindi ka nagma-my day. Okay. Ano naman pag kore? Pag This. malapit sa speaker. Okay. Das yung sore? Pag hinawakan ng Then, Hindi, speaker. Korean na paghawak. Sore? Kapag Malayo. hawak ng kausap mo, then, Ay, okay. Very good. Yung sore, guys, malayo sa'yo, pero malapit siya sa kausap mo. Okay? So, let's proceed. yun siya. Next here, eto naman. We will translate the following sentence into Japanese. This is my bag. Ano yun? This is my bag. Okay, very good. Korewa. My. Korewa. Ano yung my? Si Kabang. watashi, Watashin. Ano yung Tasine. gagamitin? Korewa, Watashi no. watashi wa, Watashi no. Yung no kasi Watashi no. possession. Watashi Watashi no. no. watashi no, Kabandes. Okay, very good. Kabandes. Narinig ko. Kabandes. Korewa watashi no kabandes. Next, pointing at a thing near the listener. That is Takishi's book. Okay. Pinupoint mo yung malapit sa kausap mo. Ano yung gagamitin? sore, Sore. Sore. Very good. Sore. Takeshi no, Sorewa. Sorewa. Takeshi. No. Isino. Honde. Okay. Hondes. Hondes. Takeshi no Hondes. Ay, teka muna, misan. Hala. Hala. Ang karbaw. Takeshi no. Kaba.